शुक्लांभ्रधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री देवेंद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमो नमः। कर्मसन्यास योगाचे म्हळ्यार 5 अध्यायो भगवद्गीतेंतू अर्जुनाक कर्म श्रेष्ठ की संन्यास श्रेष्ठ म्हूण म्हळेल एक संशयो संन्यासाची श्रेष्ठ म्हूण गेला रे हांगा म्हाका युद्ध म्हळेल एक घोर कर्म करी म्हूण तूं कसले सांगता कृष्णा म्हूण अर्जुनो कृष्णाक सांगता रस निमगीता रस कृष्ण सांगता कसने म्हूण म्हळ्यार हांव सांगचे संन्यास म्हूण म्हळ्यार यती धर्म न्हय हांव सांगचे संन्यास म्हळ्यार राग द्वेष काम क्रोध पुरे सोडचे तेंचे संन्यास म्हूण सांगून कृष्ण सांगता रस तशीची आतां कृष्ण म्हणटा रस केदनाय कसने म्हूण म्हळ्यार बाला हा म्हळ्यार अज्ञानी जन तांणी ज्ञान आनी कर्म ते दुसरेच म्हूण लेखताची जाल्यार भगवदर्पित कर्म आनी ज्ञान आनी तांकां कर्म म्हूण म्हळ्यार त्या भगवदर्पित बुद्धीन करचें म्हणूय गोतना अज्ञानींक जाल्यार तांगेले मनांत ज्ञान म्हळ्यार यतींक तें सांगिल्लें कर्म मार्ग म्हळ्यार ग्रहस्थांक सांगिल्लें म्हणून जाल्यार पंडीत म्हळ्यार ज्ञानी जन ज्ञान आनी कर्म खंयचेय एक सम जावन अनुश्ठान करचेची चांग म्हूण म्हणटाची एक वेळ ज्ञान मार्गार वस एक वेळ कर्म मार्गार वस जाल्यार कर्म मार्गार वतना ते कर्म भगवदर्पित जावन करी कर्मफलाची अपेक्षा करूं नका तशी केल्ली म्हूण जाल्यार दोनीय श्रेश्ठची ज्ञानयोग जवो कर्मयोग जवो दोनीय श्रेष्ठ फल दोनीकय एकच मोक्ष उभयो विंदते फलम म्हूण म्हणलें तशी कसल जत म्हळ्यार भगवदर्पित कर्म करता जाल्यार आमकां ज्ञान जावका न्हय वे पळय तशीची ज्ञान येवका जाल्यार आमी भगवदर्पित कर्म कोरका तशीची तदन कृष्ण सांगता यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति म्हूण म्हणटा रस म्हळ्यार यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं कशी सांख्य म्हळ्यार ज्ञानी जन खंयची स्थान पावताची म्हळ्यार परमात्माल प्रिती खातीर कसल काम करून खंयची स्थान पावताची तद योगैरपि गम्यते कर्मयोग केल्ले जन म्हळ्यार कर्मफल त्याग करून योग म्हूण रितीरी भगवदर्पित जावन सर्व कर्म आमी परमात्मा खातीर करचे कर्मफलाची अपेक्षा करूं ना तशी कोण कर्म करता की तांकां कर्मयोगी म्हणचे तांणी तशें कर्म करतले जनय तो सांगता यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते कर्मयोगी जनय सांख्ययोगी जनय एक स्थान प्राप्त जाताची म्हळ्यार मोक्ष म्हळेलें स्थान तांणी प्राप्त करून घेताची जाल्यार एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति म्हळ्यार कोणाक एकं सांख्यं च योगं च ज्ञान म्हळ्यार कर्मयोग म्हळ्यार एकची म्हूण सांगून कोणाक कळटा की स पश्यति यः पश्यति स पश्यति तोची योगी म्हूण सांगून म्हणटा म्हळ्यार संन्यास म्हळ्यार यती धर्म न्हय संन्यास म्हळ्यार रागद्वेश सोडून काम करचे ते संन्यास तसल्यार कर्मयोग म्हूण म्हळ्यार कसलें ते फलापेक्षा नशी काम करचे म्हूण सांगता तशें जाल्यार ज्ञानीन पावचे योगीन पावचे स्थान एकची म्हूण तो सांगता म्हळ्यार कर्म जावो ज्ञान जावो परमात्माल प्राप्तीक परस्पर पूरक जावन तशें जावन सांख्यय कर्मय एकची जेव्हा सांख्ययोगय कर्मयोगय एक फल दिता म्हूण कोण लेखता की तो ज्ञानी तो योगी दोग जनांकय मोक्ष म्हळेलें मेळटा म्हूण सांगताची म्हळ्यार काम
राग द्वेष क्रोध इतले सकडी वर्ज्य करून नित्य संन्यास लक्षण कोणास तो लोकसंग्रहा खातीर चांग काम करता. आता मी शुकमुनी नारदादी ऋषी हांनी पळय लोकसंग्रहा खातीरच ही हरिनाम संकीर्तने करताची. बय बाय तांकां मेळ्ळेलें कसल फल आसा पळय तेंची गृहस्थाश्रमी जावन राज्य पालन करून प्रजा संरक्षण करून जलरी कर्मयोगी म्हूण सांगून घेतील तसल जनकादी राजर्षींकय तेंची मोक्ष मेळ्ळा. त्या रितीरी ज्ञानयोग आनी कर्मयोग एकची एंड ताचे म्हळ्यार ध्रुव गुरी म्हणटा पळय ते एकची. विंगड विंगड कर्मयोग तितले लायक न्ही. ज्ञानयोग श्रेष्ठ जेवो ज्ञानयोगा पशी कर्मयोग श्रेष्ठ म्हूण कोण लेखता पळय त्यांनी पूर्ण ज्ञान पावील नाही. कर्म विंगड ज्ञान विंगड कर्म आनी ज्ञान परस्पर विरोध लक्षणाचे म्हूण लेखचे ते एक अविवेक म्हूण सांगून हांगा कृष्ण अर्जुनाक सांगतरस. एकमपि इत्यस्य अभिप्राय माहः म्हळ्यार योगिभिरपि ज्ञानद्वारा ज्ञानफलं प्राप्यते. सांख्य आनी योग तांतूं खंयचेय एक सम जावन अनुसरण केल्यार फल दोनीचे एकची म्हूण सांगून सांगला न्हय. म्हळ्यार हांगा कर्म निमती ज्ञान प्राप्त जाता म्हळ्यार भगवद अर्पित कर्म ताजे निमती ज्ञान प्राप्त जाता. जेवो ज्ञान नातील जनांक कर्म भगवद अर्पित जावन कोरका म्हूण कळना नशी आमगेल खातीर आमी करचें म्हूण लेखून करताची. तशें जावन मंद बुद्धीचे म्हळ्यार अज्ञानी जन तांणी यत्याश्रमाची म्हूण सांगून लेखून यतींक मात्र सांख्य म्हूण सांगिल्लें. यतींक मात्र ज्ञानाचे अधिकार, ग्रस्तांक ज्ञान ना, ग्रस्तान कर्म मार्ग मात्र करचे म्हूण सांगून कोण लेखचे म्हूण म्हळ्यार थंय बालाहा म्हणलें अज्ञानी जन म्हूण. ते जाल्यार ज्ञानी जन त्या लेखनांची इत्याक म्हळ्यार तांकां गोत्तस ज्ञान मार्गार जेवो कर्म मार्गार जेवो खंयचेय एक मार्गारी समरितीरी अळवडसून घेतल्यार म्हळ्यार खंयचे एक मार्गारी समरितीरी तांणी चल्ल्यारी तांकां ज्ञान मार्गान केल्लें फल कर्म मार्गारी चल्लेल्या जनांकय मेळटा. दोनी फल मेळटा म्हणून तशी सांगताची. तशें जावन ज्ञानी जावन आशिल्ले यती कर्म करताचे वयन न्हय. तशीच कर्मी जावन आशिल्ले ग्रहस्थय परमात्माला ज्ञान पावच्याक जाता. तशी केन्नाय परमात्माला परिपूर्ण ज्ञान ना नशी कर्म समरितीर आमी अनुश्ठान करनाची. ताचे खातीर आतां तसलें कर्म समरितीर अनुश्ठान करचें म्हळ्यार कसलें आमगेले मनांतूल सर्व फलापेक्षा सोडूं कामना आशी सर्व सोडूं हें कर्म भगवद अर्पित जावन करचें. तशें जावन फलय परमात्मान दिवचें म्हणून ज्ञानयुक्त जावन केल्लें कर्माक निवृत्ती कर्म म्हणटाचें. तेची आमगेले खातीर आमगेले सुखा खातीर आमगेले जिवना खातीर सगळें आमी कर्म करता पळय ताका प्रवृत्त कर्म म्हणचें. हांगा निवृत्त कर्म कोण करता तो कर्मयोगी परब्रह्माक पावता. तशीच केन्नाय कोण निवृत्ती कर्म करताची तांणी ब्रह्मज्ञानी जाताची म्हूण सांगून हांगा सांगला. कशी ज्ञान पावील जन ब्रह्मज्ञान मार्गार वचून ब्रह्मज्ञान पावता की तशी निवृत्त कर्म केल्लेले जनय ब्रह्मज्ञान पावताची म्हूण सांगून हांगा सांगला. तशी कृष्ण आतां कसल सांगता केवल काम क्रोध राग द्वेषादी वर्जन रुपाचे संन्यास त्या कर्मयोगा पशी उणी न्ही म्हूण सांगून तो सांगतरस पळया कृष्ण. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. हे अर्जुना महाबाहो म्हळ्यार वैरींक पुराय दमन करचें निग्रह करचें बाहुबल आशिल्लो म्हूण. तसले अर्जुनाक तो सांगतरस योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मान चिरेणाधिगच्छति म्हूण म्हळ्यार ईश्वरार्पण म्हळ्यार भगवदर्पण बुद्धीन कसल कोण कर्मानुश्ठान करतकी तो कर्मयोगी म्हणून घेता. त्यांची बरी कामादिवर्जन रूप जावन आशिल्ले संन्यास ताजेन दुख्खाकय कारण जाता. तशें जावन
सन्यासी जावन आसून ताणें तागेलें विहित कर्माचरण केल्यार मात्र तो शीघ्र जावन ब्रह्माक पावता म्हळ्यार बरी कामादी त्याग केल्ली म्हूण कुडले संन्यास जायना आनी वैराग्य म्हणून घेना. निजावन वैराग्य कसलें म्हळ्यार विष्णू भक्ती म्हणून सांगून. तशी भगवद अर्पित बुद्धीन करच्याक परमात्माल वैरी मस्त भक्ती सुका. तशें जावन तशें केल्या मात्र वैराग्य म्हणटाची निष्क्रिय जायना तें म्हूण सांगून हांगा कृष्ण अर्जुनाक सांगतरस म्हळ्यार संन्यास कामादी परित्यागपूर्वक भगवत पुजा रुपारी कर्मानुष्ठान म्हूण मेळ्ळेले योगांत एक अंश मात्र. कर्मानुष्ठान रूपाचे एक कर्मयोग ना नतल्यार संन्यास योग म्हणून घेना. केन्नाय संन्यासा निमती दुख्ख जावच्या पुरो जाल्यार संन्यास केन्ना योगयुक्त जाता तो दुख्ख पावना, तो मोक्ष म्हळ्यार संतोष पावता म्हूण. म्हळ्यार भगवद हांगा योग म्हळ्यार खंयच्या सांगला म्हळ्यार भगवद अर्पण बुद्धीन करचे कर्मयोग ते योग म्हूण सांगला हांगा. तशी केवल आमी संन्यास घेतले कुडले आमकां मोक्ष मेळटा म्हणून सांगूं जायना. संन्यास म्हळ्यार कसो न्ही, कावे वस्त्र न्हेसचें, केशमुंडन करचें, मागीर मना भितर नाना आशी भोगची म्हूण जाल्यार तेदना तांतू कसलो आमकां मोक्ष मेळटवे ना. कावे वस्त्र न्हेसून तांणी मनानय सर्व कामादी वर्जन करून तांणी कर्मयोगी जावका. तशें जाल्यार मात्र संन्यास म्हळ्यार एक फल मेळटा. म्हळ्यार कामादी निग्रह तांणी केले जाल्यार तांणी निश्काम कर्म करनी म्हूण जाल्यार मोक्षस्वे तांकां ना. कामादी आमी काम इतली आदी वर्जन केलां आमकां मोक्ष मेळटा म्हळ्यार मोक्ष मेळना. तेची काम पुरय सोडच्याक संन्यास म्हणचे. काम म्हळ्यार आशी असल पुरय सोडच्याक संन्यास म्हणचे. भगवद अर्पण बुद्धीन करचे कर्म ताका कर्मयोग म्हणचे. हे दोनीय मोक्षाक साधन जाता. विना केवल कर्मत्याग करची न्ही. कर्मत्याग केल्यार कसो जाता म्हळ्यार नरक मेळटा म्हूण. नरकाक कारण जाता म्हळ्यार आमी आतां कर्मत्याग केल्ले म्हूण जाल्यार कितलीं जाणां ताजे निमती बाधक जाता. एकल्यान कर्म करचें सोडलें म्हूण जाल्यार कितलीं जाणां ताजे निमती बाधक जाता. पळय आतां एक गृहिणीन घरान तुका की कोप्पून रांदप करनी म्हूण जाल्यार तिगेले निमती घरा आशिल्ले जाणां पळय ते दुसो उपाशी जाता. म्हणटना तिणें तर कर्मत्याग करून तिका कसो मोक्ष मेळवे ना. तिका नरका कारण जाता, ते वायटा कारण जाता, पापकर्म जाता. तशें जावन कर्म करता भगवद अर्पण बुद्धीन करता. म्हाका रांदप केल्यार कोणेय होगळची नाची. तशें जावन हांव रांदप करना म्हणून सांगून तें रांदप म्हळ्यार कर्मत्याग करल्यार तिका पाप मेळटा. पुरो जाणां उपास केलेले तेची हांव मिगेल कर्म करता. हांव रांदप करून दवरतात. लायक जेवो लायक जायना नशी राबो. हांव परमात्माले प्रित्यर्थ जावन केल्लेलें हें कर्म. घरान तुले जाणां उपाशी पडून नज म्हूण सांगून तांणी होगळ चुवची, होगळची नारशी राबोवची, नुतं जेवोची. म्हाका कांय ना, मिगेल कर्म हांव केलां म्हूण सांगून भगवद अर्पण बुद्धीन तिणें कर्म केल्लें म्हूण जाल्यार ते कर्म योग म्हणून घेता. तशें जावन कामना त्याग ताजे नंतर भगवद अर्पित बुद्धीचे कर्मानुष्ठान मात्र न्ही, परमात्माल वैरी निश्चल भक्ती हे तिन्नी काही ओटोची योगी म्हणून म्हणचे. ताजे खातीर म्हणचे नित्य हरिनामस्मरण करचें. सनक नारदादी संन्यासी योगी मणकेची राज्यभार करून ग्रहस्थाश्रमी जावन आसून इदम न मम म्हणून विदेहराय म्हणून प्रसिद्ध पावयलो जनकरायोय मोक्षार्ह जायनिवे. जनकाक कर्मबंधन ना इतें म्हळ्यार जनक कर्मयोगी. तो म्हणटा कुर्वन्नपि न लिप्यते. तो कर्मयोगी जावन आस म्हूण सांगता. तशी हांगा परमात्मो सांगता पळयाची. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः म्हळ्यार कर्मयोग युक्त जावन आशिल्लो. योगयुक्त म्हळ्यार हांगा योग म्हळ्यार कर्मयोग म्हणला. कर्मयोग युक्त जावन आशिल्लो, विशुद्धात्मा परिशुद्ध जावन आशिल्लो, अंतकरण आशिल्लो, विजितात्मा जितेंद्रियः. विजितात्मा जितेंद्रियः. जितेंद्रियः म्हळ्यार
तो इंद्रिय पुरे तागेले निग्रहान तो दवरून घेतिलो. तशीची विजितात्मा तो तागेले आत्म गिलवून घेतिलो. आत्म म्हळ्यार मन गिलवून घेतिलो. हांगा आत्म म्हळ्यार मनाक सांगला म्हण लेखूं येता. तेदना सर्व भूतात्मा म्हळ्यार सर्व भूतांगेले आत्म जावन आशिल्लो तोच परमात्मो म्हाकाय निग्रह करता, म्हाकाय नियामक जावन आस. तशी कोण लेखतकी तो कुर्वन्नपी न लिप्यते. ताणें कर्म केल्यार ताका कर्म बंधन ना म्हळ्यार कर्मयोग करता म्हणटा ताका आपापी ज्ञान येता. ज्ञान येईल मनीशू विशुद्ध आत्मा म्हळ्यार परिशुद्ध अंतकरणाचो जाता. विजितात्मा जितेंद्रिय इंद्रिय पुरे तागेले निग्रह करून घेवन मनय तागेले गेलवून घेता तो. आनी तागेले मनान तो तेदना सर्व प्राणींक अंतर्यामी जावन सर्व प्राणींत तो व्याप्त जावन सर्व जगत्यान तो व्याप्त जावन आसूचो भूतात्मा म्हळ्यार सर्व जगत्याक जनांक सर्व भूतांक म्हळ्यार प्राणींक जनांक जीवक पुराय जना सृश्टी केलेलो परमात्मो म्हाकाय ताणें सृश्टी केलेले पुराय जना नियमन करता केन्ना की तो म्हाकाय तोच नियमन करता म्हूण सांगून लेखून कर्म केलें म्हूण जाल्यार ताका तें कर्म बंधन आसना म्हूण सांगून. तशी कोण परमात्मूची तो ताणें आमगेले करीन करोच सर्व म्हूण लेखून परमात्मा आराधन करतकी कर्म आचरण करतकी ताका केन्नाय कर्म बंधन ना म्हूण सांगून हांगा कृष्ण अर्जुना लागीं सांगता. म्हळ्यार हांगा सांगलें तो एत योगयुक्त एतदेव प्रपंचयती म्हळ्यार केन्नाय संन्यास आतां हांगा आमी कर्मयोग आनी संन्यास म्हूण लेखला जाल्यार संन्यासाक इंद्रिय निग्रह प्रधान साधन वय इंद्रिय निग्रह जायना जाल्यार संन्यास म्हणून सांगू जायना. तशी सर्व जिवांक स्वामी अधिपती जावन आशिल्लो परमात्माक ध्यान करतरी कर्मयोग कोरका. तशीची ज्ञानयोग कोरका. ध्यान करतर करचें म्हळ्यार कसं न्ही म्हळ्यार सर्व भूतात्मा म्हूण म्हणला सर्व जिवांक तागेले अधीनांत दवरून घेतला. तशें जावन तो सर्व भूतात्मो मागीर सर्व भूतात्मा जावन आशिल्लो परमात्मा वयरी भूतात्मा मन दवरून घेवन आशिल्लो. तशें जावन ज्ञानीक सर्व भूतात्मा म्हूण म्हणटाची. परमात्मो सर्व जिवांक आत्मस्वरूपी जावन आशिल्लो देखून तो सर्व भूतात्मा अपास भूतात्मा हांगा कसले म्हणलें म्हळ्यार सर्व जिवाले अंतर्यामी जावन आशिल्लो परमात्मा वयरीची भूत आत्मा मन दवरून आशिल्लो मनुष्य तो हांगा सर्वश्रेष्ठ म्हणून घेता. सर्व भूतात्मा कुर्वन्नपी न लिप्यते. तो केन्नाय कसल कर्म करल्यार ताका कर्म बंधन आसना म्हूण सांगता. आतां हांगा कृष्ण कसल सांगता पळया. नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. हांगा हें आमकां श्लोक दोनी कसल सांगता म्हळ्यार कर्मयोगी जावो ज्ञानयोगी जावो तांणी दोग जणय अस्वतंत्र म्हणून आमकां सांगता. म्हळ्यार कर्मयोगी तो नैव किंचित करोमी ती हांव कसलें करचें ना म्हूण सांगून तो लेखता. म्हळ्यार ताका कशी मन आसता म्हळ्यार पुरे तो शास्त्र विहित कर्माचरण करता. तागेले एक वर्णाश्रम धर्म विहित कर्माचरण करून भगवदर्पण बुद्धीन करता. तशें जावन ताका कर्मयोगी म्हणटाचे.
तश जावन तो सर्व कर्म परमात्मान करोच आमगेल करीन म्हूण लेखतान तागेल देह संबंधी कार्यय मेगेल निमती जावचे न्ही हांव स्वतंत्र जावन करचें न्ही म्हूण म्हळेलें ज्ञान ते कर्मयोगीक आस. आतां हांगा तेचें म्हणलें पळय पश्यन श्रणवन स्पृशन जिग्नन अश्नन गच्छन स्वपन स्वशन प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिशन निमिशन नपी म्हूण म्हणलें. पश्यन पळोवचें, श्रणवन आयकुचें, स्पृशन स्पर्श करचें, जिग्नन म्हळ्यार घ्राण करचें, अश्नन खावचें, गच्छन चमकुचें, स्वपन न्हिदोवचें, श्वसन श्वास घेवचें, प्रलपन उलोवचें, विसर्जन त्याग करचें, ग्रहणन घेवचें, उन्मिशन निमिशन नपी दोळो सोडचो दोळो मारचो. असं हें पुरें कार्य आमी करचें न्ही परमात्मान करचें म्हूण म्हळ्यार वयन मा आतां नाबा खावचें आमी नाबा जेवचें आमी चमकुचें हांवें मेगेल पाययान अशें पुरें लागता म्हूण जाल्यार आमी पुरें आमी करचें. तें आवेची केल्लेलें आवे पळयलेलें हें नित्याचें काम पुरें मेगेल शरिरान हांवें करचें तशें लेखलें म्हूण जाल्यार न्हिदलेलें तेन्ना श्वासोच्छ्वास जायना मे तें कोण करता तसलें रे. आतां समज जाग्रत स्थितीर पुरें हांव केलेलें म्हूण म्हणयता न्हिदतना आमकां होवन खंय व्हरून घाल्यार कळना तसलें न्हीद सुज्ज न्हय आसताची त्या वेळार तांणी श्वासोच्छ्वास करनाचे वेळ तसलें तें कोण केल्लेलें तें जावन ज्ञानीक तें ज्ञान आसता कसलें म्हूण म्हळ्यार आमी करचें कसलें ना हांगा पुरें परमात्मान आमगेल्या देहांतू आशिल्ल परमात्मान आमगेल्या इंद्रिया कडेन हें पुरें काम करचें म्हूण सांगून तांकां ज्ञानींक कळटा. म्हळ्यार पळयता आयकता आपडता मागीर हुंगता जिग्नन म्हळ्यार हुंगचें तशीच अश्नन जेवचें गच्छन चमकुचें स्वपन न्हिदोवचें श्वसन उसर घेवचें प्रलपन उल्लोवचें विसर्जन मलमूत्र विसर्जन करचें आनी ग्रहणन हातांत धरून घेवचें कसल वस्तू जाय तो काणू मागीर दोळ सोडचो दोळ हें पुरें आमी करचें म्हूण लिखूना इत्या म्हळ्यार इंद्रियान करचें. इंद्रियाक अभिमानी देवते सची त्या इंद्रिय अभिमानी देवतेक मनोभिमानी रुद्रस मनोभिमानीकय थंय मुखारसून ताजे पशी वयची ब्रह्मू लक्ष्मी तांणी पुराय आसची म्हणटना हांगा सर्व इंद्रियाभिमानी देवते ते इंद्रिया करीन काम करयतना तांणी परमात्माल प्रेरणेची परमात्माल इच्छेनाची ते पुरे करताचे. म्हळ्यार इंद्रियांनी इंद्रियार्थेशू सर्व इंद्रिया ताजी विशयांतू ते काम करता कशी प्रवृत्त कशी जाताची म्हूण म्हळ्यार परमात्माल इच्छेनाची म्हूण सांगून ज्ञानीक गोतस हांव अस्वतंत्रू मेगेल निमती हांगा कसलें जायना हांव करचें हांगा कसलें ना म्हूण म्हळेलें ज्ञानीक गोतस. तो सर्व करता मेगेल देहान जाल्यार हांव करचें न्ही म्हूण म्हळेलें तागेलें मनान तूं आशिल्ल देखून ताका तो संन्यास योग म्हूण सांगून म्हणून घेता. तो संन्यासी त्या वय कशी संन्यासी म्हूण म्हळ्यार संकल्प त्याग करचें हांव करचें न्ही हांव कसलें करतर ना पुराय परमात्मान करचें म्हूण म्हळेलें. हांव अस्वतंत्र म्हूण म्हळेलें एक हांव करचें म्हूण म्हळेलें एक संकल्प ताणें त्याग करचें हांव अस्वतंत्र म्हूण घेवचें तशें जावन तो संन्यासी. तशी संन्यास म्हणचे शिवाय काशाय वस्त्र न्हेसून केशमुंडन करून हातांत पुराय जपमाल धरून बैसले कुडले संन्यास म्हूण जायना. सर्व मेगेल न्हय सर्व परमात्माले म्हूण सांगून सर्व न्यास करचे ताका संन्यासी म्हूण म्हणचें. तस जाल्यार हांगा कर्मयोगी कशें आसता म्हूण म्हणलें. हांगा परमात्मा कर्मयोगी कशें आसता म्हूण सांगता पळया. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवांभसा म्हूण म्हणलें. म्हळ्यार लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवांभसा कशें सांगलें. ब्रह्मणी आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः म्हळ्यार संगम त्यक्त्वा फलापेक्षे सोडून सर्व कर्म मेगेल्ले बरे खातीरची बरेपणा खातीरची परमात्मो
तागेले ब्रह्मणी आधाय कर्माणी म्हळ्यार परमात्मो मिगेल करीन करयता मिगेल चंगा खातीर मिगेल बरेपणा खातीर परमात्मो तागेल पूजा हें कर्म म्हळ्यार भगवद अर्पित रितीरी मिगेल करीन करयसिता म्हणून परमात्माक सर्व कर्म ताणें वैसून दिल्लें म्हूण जाल्यार तो कर्म करतर आसल्यार पद्मपत्रम इवांबसा पद्म म्हळ्यार कमला फूल ताजें पत्र सगळो दीस उदकांत वचता जाल्यार तें कुसना म्हळ्यार उदक तांडून घेना तें तशीची तो काम करता जाल्यार परमात्माल वयरी सर्व कर्माचें भारूय सोडला फलय सोडला म्हूण जाल्यार ताणें काम केल्यार लिप्यते न स पापेन ताकाय पाप केन्नाय लग्गना ही ताका म्हळ्यार कशी पद्मपत्र उदकांत आसल्यार ताका कसलें उदका निमती कुसून वचना की तशीची पाप लेप जायना तो ज्ञानी जावन मुक्त जाता म्हूण हांगा सांगला म्हळ्यार संन्यास आनी कर्मयोग दोनी आशिल्ल्याक मात्र कर्मफलाचे लेपन ना म्हूण सांगल्या वरी जालें ते संन्यास म्हळ्यार सर्व कर्मचे फल परमात्माले न्यास करचे आनी कर्म फलापेक्षना नशें करचें हें आसल्यार मात्र मोक्षाची मोक्ष म्हळ्यार फल मेळटा म्हूण सांगून हांगा परमात्मान सांगला पळय व्हड अपार उदका राशीन तूं वचता तें पद्मपत्र वयवें उदकांत तूं जाता उदकांत तूं व्हड जाता जाल्यार सगळो दीस उदकांत एक पणसा पान जेवो आंब्या पान जेवो जाल्यार 2 दीस भितर कुसून घाण येता जाल्यार कमला पानाक उदक केन्नाय तें पान तांडूनूय घेना तशें जावन ताका तें कुसयना विंगड खंयचे पाल्लो जाल्यार कुसता तशीची निश्काम कर्मयोगी तांणी सर्व कर्म परमात्माक अर्पण करताची कशी म्हळ्यार करयतलय तोची करोसून घेतलय तोची म्हूण सांगून तांणी लेखून कर्म करता देखून तांकां पाप लेप जायना तशी एक रायो तो कर्मयोगी म्हणलेलो म्हूण ताका नांव आशिल्लें तागेले एकलो स्नेहितू तो येता तुका कशी साध्य जाता हें योग रितीरी म्हळ्यार कर्म करूंक पळय तुगेले अरमने तुगेले राणी तुगेले चेडूम तुगेले प्रजावर्ग पुरय तुगेले म्हणटना तूं कसलेय मेगेल न्ही म्हूण सांगून तूं कशी कर्म करता म्हणटना तो रायो ते स्नेहिताक कसले एक दिवो दितके हातांत आनी सगळी अरमनेक पंत भोंवन यो म्हूण म्हणटके तशी तो अरमने भोंवता दिवो घेवन मागीर राया लागीं येता तेदन राय म्हणटकी मिगेल अरमने कशें आशिल्लें म्हूण म्हणटकी तो स्नेहीत म्हणटकी कशें हांव तुगेलें अरमन पळोवचें मिगेल मन हें दिवो ओडवत की वाऱ्याक तेल चाकुंडेवन तोग्ग पडतकी दिव्या देखून ताजे वयरी मन आशिल्लें देखून म्हाका अरमन कशें आसा म्हूण पळोवचें जाय न्ही माराया कसले परिक्षा दिली तूं हांव येयलें तुगेलें घर न्ही पळोवन तुका पळोवन पुराय वचा तुगेलें संभ्रम न्ही पळोवन म्हूण हांगा तूं एक दिवो दिवन मेगेल करीन अरमने यात्रा करून अरमन कशी आशिल्ली म्हूण म्हळ्यार हांव कशें आसा म्हूण सांगचें तेदन तो राय सांगता की तशीची हांव दिवो पळय तूं दिवो धरतना तुगेलें काम कसलें दिवो चंद करून ओडवना अशें हाडचो तेदन तुका अरमने वयर मन गेलवें ना नव तशीची हांव येद व्हड अरमने आसून इतले भांगरा राशी सकट आसा म्हूण तुका दिसल्यार हें कसलें मेगेल न्ही हांगा म्हाका परमात्मान कसलें कर्म करूं पेटयला तें कर्म मात्र मेगेलें म्हूण सांगून त्या कर्मा वयर मात्र हांव मन दवरता देखून म्हाका हें पुरे कसलेची अरमने निमती जेवचें सूख आन्यक दुसरें कसलें हांव आशी करना देखून मेगेल कर्म मात्र हांव करता तेवें परमात्मान मेगेल करीन करोवचें म्हूण लेखून आशिल्लें देखून म्हाका कर्मयोगी म्हूण म्हणटाची तशें जावन म्हाका कसले पापाचे लेप ना म्हूण सांगून तो तागेले दोस्तीक सांगता तशीच आतां हांगा परमात्मा कसलो सांगता म्हळ्यार एक युक्तायुक्तांगेले एक भेद कसले म्हूण सांगता पळय म्हळ्यार योगयुक्त जावन आशिल्ले संन्यासीक मोक्ष मेळटा म्हूण म्हणलें तशें जाल्यार संन्यास आनी योग दोनीकय फल कसलें मोक्ष म्हूण सांगून परमात्मान सांगलें अर्जुना लागीं आतां परमात्मा ताका कसलो सांगता म्हूण पळया संन्यास आनी मोक्ष दोनी ओट्टू केल्यार ओट्टू करून केल्यार ताका दोनीकय संन्यास जावो कर्मयोग जावो कर्म संन्यास जावो कर्मयोग जावो दोनी
केल्यार मात्र मोक्षफल प्राप्ती म्हूण सांगता. कशी कोरका तशें ते कर्म संन्यासनी कर्मयोग कशें करचें म्हूण म्हळ्यार कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये म्हूण म्हणलें. म्हळ्यार योगी जन मनान बुद्धीन कसलेची अहंकार काम इत्यादिना नशी इंद्रियान काम करता जाल्यार फलेचे त्याग करलेले देखून केवल मनशुद्धी कतीर जावन तांणी कर्म करता देखून तांकां कर्मफलाचे बंधन ना म्हूण सांगून हांगा परमात्मा सांगता. हाजें तात्पर्य कसलें म्हूण म्हळ्यार पायचे दिसा गीतामृतधारांत आमी पळया. आज सांगिल्ली गीतामृतधारा परमात्माक आनी गुरूक अर्पण करता. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्. श्रीहरिकृष्णार्पणमस्तु.